cash lang kayo dito or Knet din? Cash lang. Oh my gosh. May Goldilocks dito. Dito yung yung kainan. Yan. Wow, I love this. Cakes. Tapos meron silang food. Wow. Morning. Meron sila yan. Horizon Cafe. May cafe dun. Ayun. Para sa mga gustong ayan. Dito yung plate return yan. Kakain dito. Yan. Ganda.